Hello and welcome to Hornbill TV. মই আপোনাৰ হোষ্ট আকিফিতো আৰু ইটো আছে নাগামিজ ৰাউণ্ড অফ নিউজ। আজি NLA সেশন দে হাউস পৰা নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু কাৰণে 5টা পইণ্ট ৰেজলিউশ্যন লৈছে। হাউস পৰা সব নেগোশিয়েটিং পাৰ্টিজ খানকে আপিল কৰিছে কি সব ইকি লগো মিলি কিনা একজন পৰা একজনকে ৰেসপেক্ট কৰি না ডিফাৰেন্সেস খান হটাই দি কিনা প্ৰি কণ্ডিশনছ খান নাৰাখি কিনা লং টাৰ্ম পিস কাৰণে কাম কৰিবলৈ আপিল কৰিছে। হাউস পৰা নাগা পলিটিক্যাল পার্টি सबके अपील কৰিছে কি মুন্দিগনা সব পার্টিজ মিলি লব কাৰণে अपील কৰিছে। মিডিয়া দে ঝগড়া কৰা খান্দো পাব্লিক খানগে ৰং মেসেজ পঠাই গৈছে। হাউস পৰা ইটো কৈছে কি নাগালেণ্ড লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি মেম্বার্স খানরা নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু কাৰণে কিনগা একটা হৈ যাইছে ইটো এক্সাম্পল লৈ কিনা নাগা পলিটিক্যাল গ্ৰুপস খান বি এনেগা কৰিব লাগে কৈছে নাগা মানুহলা ভাল কাৰণে। হাউস পৰা সিভিল সোসাইটিজ খান লা কামগে এপ্ৰিশিয়েট কৰা সময় দে আৰু সিভিল সোসাইটিজ হোস খানগে আৰু আপিল কৰিছে কি আৰু নতুন এফৰ্ট ঢালি কিনা নাগা ইউনিটি কাৰণে কাম কৰি দিবলৈ আপিল কৰিছে। ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স খান সব মিলি কিনা একটা ব্যানাৰ ভিতৰ দে আহি যাইছে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো দে থাকা নিচিনা আৰু ইনক্লুসিভ অনাৰেবল সলিউশন কাৰণে স্যাক্ৰিফাইস বি কৰিব কৈছে। হাউস পৰা ইটো কাৰণে সব নাগা পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ খানগে একটা ব্যানাৰ দে আহি কিনা কি নামিলে কিনা আছে ইটো হটাব কাৰণে আপিল কৰিছে। नोकलाकते बच्चा छोकरी दुईटागे डिस्ट्रिक्ट लगा फॉर्मर डेप्टी कमिश्नर रेनी वेलफेयर प्रा एलिजिडली मोलेस्ट कुरिसे कोइगना थाके ब्रा इतुला खिलाफ प्रोटेस्ट कुरिगना खेमनिनगन मेन्यो होय कामरा अगस्त 3 दे नोकलाक टाउन रा एकता एजिटेशन कंडक्ट कुरिसे। মানুহ জমা কৰি কিনা থাকে খানগে কথা কৈ কিনা KMH লগা প্ৰেসিডেন্ট নিয়োগ মাই ব্ৰা কৈছে ভিক্টিম লগা ফ্যামিলি ব্ৰা জুলাই 27 দে FIR ফাইল কৰিছে আৰু KMH ব্ৰা মদাৰ এছ'চিয়েশ্যন হোৱা নিমিতে মাইকি লগা ৰাইটস কে বচাবলৈ আৰু তাখান লগা ওয়েলফেয়াৰ নিমিতে খৰা কৰি থাকিব কৈছে। তা আৰু কৈছে ইটো অনলফুল এক্ট নিচিনা থাকে খান দো বাহাৰ আনিবলৈ লাগে আৰু নিয়ম লগা হিচাপ পৰা ইনসাফ বিচাৰিবলৈ লাগে। নিয়ম দো সব মানুহ নিমিতে একি আছে কৈ কিনা যদি মানুহ দো হাই প্ৰফাইল থাকিলে বি নিয়ম দো তাই লগা ওপৰ বি ডালিব লাগে কৈছে। সেশন লগা পিছতে মানুহ খান পাব্লিক গ্ৰাউণ্ড দে মাৰ্চ কৰি কিনা যাইছে আৰু প্ৰটেষ্ট কে পুৰা কৰিছে। ইটো লগা আগে খবৰ খান আৰু বি জানিবলৈ হৰ্নবিল TV চাই থাকিবি। 13th নাগালেণ্ড লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি লগা 8th সেশন ইতিয়া যাই থাকে ফার্স্ট দিন দে নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু কোদে আর্জেন্ট পাব্লিক ইম্পর্টেন্স লগা মামলা দে লিস্ট কৰি না থাকিছে। ইটো লগা ডিসকাশন ব্ৰা दिन लगा बिजनेस के डोमिनेट कुरिया दिखी पाइसे। डिस्कशन गे मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन लैंड रेवेन्यू एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स निबा क्रोनू ब्रा इनिशिएट करिगिना कइसे इतु क्रुशियल टाइम আছে एफर्ट दिबले और हाउस ब्रा एकता रेजोल्यूशन बनाइगिना नेगोशिएटिंग पार्टीज खानगे अप्रोच करिबले लागे कइसे। क्वेश्चन आर दे अलग मामला राखिया खान असम नागालैंड बॉर्डर दे बटालियन कैंप्स उठारो रजिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड एक्सरसाइज ला स्टेटस फुटहिल रोड लगा स्टेटस और कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव लगा स्टेटस भी थकिसे। चीफ मिनिस्टर निफिरियो ब्रा सरकार लगा बिल्स नागालैंड प्रोफेशंस ट्रेड्स कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्सेशन 5th अमेंडमेंट बिल 2020 और नागालैंड लोकायुक्त अमेंडमेंट नंबर 2 बिल 2021 इंट्रोड्यूस करिसे। NLA स्पीकर शारिंगन लॉन्गकुमार ब्रा जनाइसे इतु बिल्स खानगे साइना अगस्त 5 ते उठाबो। CM और मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स एंड हायर एजुकेशन तेमजन इम्ना आलोंग ब्रा नागालैंड इन्फॉर्मेटिक कमीशन रूल्स बायलॉज और नागालैंड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स मैनेजमेंट सोसाइटी लगा एनुअल रिपोर्ट लगा कॉपी दिसे। आगे दे NLA कमिश्नर एंड सेक्रेटरी डॉक्टर PJ एंथनी ब्रा गवर्नर लगा एसेंट छोटा बिल्स ते दिया जनाइसे और हाउस ब्रा ऑबिचुअरी रेफरेंस खान भी कुरिसे 7टा फॉर्मर MLAs लगा सेशन दो अगस्त 5 तक जाबले से। आज 3rd अगस्त ट्यूसडे दिन दे दिमापुर मेन टाउन और अलग एरियाज दे दुकान आरो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स खान सब बंद होई ना थाकिया दिखी पाइसे।
अलग टाइम निश्ना नहोइकिना टाउन दे ऑयल स्टेशन्स और फार्मेसीज खान सब बन करिकिना थाकिसे इतु बंदो NSCN-IM बा राखिबुले मातिसे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कुंदो 2015 साल अगस्त 3 दिन दे इंडियन सरकार और NSCN-IM लगा मजुते साइन करिसे इतु एग्रीमेंट लुइकिना 6 साल हुआ पिछे भी इकु होबले नापरेया कारणे प्रोटेस्ट करिया लगा आसे किंतु Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industry bra itu opor de iku letter intimation और request पाना कुसे दुकान खान बोन करू बोले इतु निमिदे business के normal bra जाबले कोई था किसे जुने बोतो दे इतु हमोय नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप सुमी रीजन ब्रा इतु शटडाउन लगा खिलाफ फैसला लवा ब्रा बिजनेस कम्युनिटी खान के कंफ्यूज बनाई दिया जानी पाएगी ना CNCCI ब्रा बिजनेस खान के हुदाई निशना ही जाबी कोई था किसे ट्यूसडे लगा बैन दो दिमापुर निशना लोंगलेंग ट्वेंसांग पेरेन और मोकचुंग खान भी दुकान खान सब बन हुआ लगा खबर पाइसे मणिपुर लगा तुजांग वाइचोंग जुरिसडिक्शन दे था क्या लामेनकॉन ते स्टेट लगा सबसे पुराना हाईवे इम्फाल तमेंगलोंग रास्ता दे 300 मीटर्स निशना रास्ता के गिराई दिया ब्रा गाड़ी जा आया सब के बोन कुरी दिसे Massive landslide has occurred here at Lamlenkon T Waichong today this morning. A stretch of about 100-200 meters road has been covered with all the debris, and not only that, the landslide has affected so many paddy fields around. You can see there, that is the paddy field which has been affected, and also because of this landslide, movements of vehicle has been disrupted at the moment. कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट लगा तुजांग वाइचोंग और सेल्सी बस्ती मानुखान मंडी फुजुर बिशी डांगर माटी गिरिना थाकिया दिखी पाइसे और ताकान लगा 30 हेक्टेयर्स निशना खेती भी गिराई दिया कुइसे माटी गिरिया लगा जगह दो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कांगपोकपी ब्रा 37 किलोमीटर दूर दे आसे KSO ट्विलांग ब्लॉक लगा प्रेसिडेंट एनोकिक पेन ब्रा सोशल मीडिया लगा मदद लोइना SOS पटाइसे अथॉरिटीज कानगे जल्दी एक्शन लोबी कोइना मणिपुर चीफ मिनिस्टर लगा फेसबुक पोस्ट ते लिखिना थाकिसे कि टी वाइचोंग कुंदो IT रोड भी माते तादे होदाय माटी गिरी थाके इतो कारणे घास खान काटे और पपी पालिया बोन गुरिबी कुई थाकिसे नहिले स्टेट पूरा दे माटी एनेगा गिरी थाकिबो ताई लगा इतु पोस्टे मानुखान अफसोस हुआ जानी पाइसे कोई ऐसे कि इम्फाल तमेंगलोंग रास्ता दो ओलोप साल आगे दे बनाइसे होइले भी क्वालिटी बिया होइगिना नाला और रिटेनिंग वॉल खान भी नाथाके निमिदे पहिला किमान बिया थाके इतु निशना ही हुई जा कुइसे ट्विलांग ब्लॉक लगा KSO प्रेसिडेंट ब्रा कुइसे इतु दिन आगे राती दे बारिश बिशी हुआ प्रा फुजुर 330 निशना दे माटी खान गिरी जाइसे 30 हेक्टेयर्स गिरा दे 22 फार्मर्स खान लगा थाकिसे और हाईवे लगा 300 मीटर्स निशना भी गिरी जाइसे पैंडेमिक टाइम दे येते जगह थाकिया मानु खान इंफ्रास्ट्रक्चर न थाकी ना बिया रास्ता खान प्रा भी बिशी दुख पाई थाकिया कुइसे बिजनेस खान पैंडेमिक निमिदे कुरुबले ना पारेगा कारणे मानु खान खेती दे काम करिगिना खाबुले काफी पाबुले आखा राखी थाकिया कुइसे इतु निमिदे अफेक्ट हुआ फार्मर्स खान बिशी दुख पाबुले कोई ऐसे इत्या तक सरकार लगा ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटेटिव्स SDO डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोइली भी डिपार्टमेंट ब्रा कुन भी साबुले आया नाई कुइसे किंतु ट्यूसडे दे जॉइंट मॉनिटरिंग डेवलपमेंट कमिटी IT रोड प्रा कांगपोकपी MLA नेमचाकिक पेन तादुबी MLA कयासी और फॉरेस्ट मिनिस्टर आवांग नेमाई लोगदे मिलिगिना जगह कुन बा सफा करी दिया कुइसे 4th बिहार रेजिमेंट तमई बटालियन और लोकल 1 जून लगा JCB मांगिना काम दे लगाई दिया भी खबर दिसे चीफ मिनिस्टर लगा फेसबुक पोस्ट ऊपर दे इनोकिक पेन ब्रा कुइसे ट्विलांग एरिया लगा मानु खान घास काटे और पपी उगा लगा खिलाफ आसे और एनगा एनकरेज भी नकरे कुइसे नागालैंड दे जा 24 आवर्स दे 68 नतुन कोविड पॉजिटिव केस लगा धुरिसे इतु खान दे 19 दिमापुर ब्रा थाकिसे 15 कोहिमा ब्रा 14 मोकचुंग ब्रा मोन और फेक ब्रा 4टा थाकिसे पेरेन और ट्वेंसांग ब्रा 3टा किफ्री और जुनुबोतो ब्रा 2टा और एकता लोंगलेंग और वोका ब्रा धुरिसे আজি 99 मानु बाल हुई जादे 37 कोहिमा ब्रा थाकिसे 28 दिमापुर ब्रा 18 मोकचुंग ब्रा 9टा ट्वेंसांग ब्रा 5टा फेक ब्रा और एकता लोंगलेंग और वोका ब्रा थाकिसे আজি दिमापुर कोहिमा और मोकचुंग ब्रा एकता जान जाइसे इतिया 97 मानु कोविड हॉस्पिटल दे आसे और 1127 मानु दो होम आइसोलेशन दे बोयासे আজি लगा सैंपल पॉजिटिविटी रेट 4.63% दे आसे नागालैंड वोका डिस्ट्रिक्ट टोबैको फ्री होबो कारणे जगह दे अवेयरनेस कैंपेन दो इंटेंसिफाई कुरबुले आसे टोबैको कुंदो डांगोर छुतु मानुसो ला जीवन बिया कुरी दे इतु कुमती कुराबो कारणे वोका एडमिनिस्ट्रेशन DC और एंतंग लो थाब्रा
লৈ কিনে ৱোকা ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিতৰতে কেম্পেইনটো আৰু জোৰবা শুৰু কৰিব কৈছে অৰেন্থং লোথা ৱোকা ডিচি ব্ৰা হৰ্নবিল টিভিকে কৈছে কি ইটো কেম্পেইনটো স্মোক ফ্ৰী নহয় হইলবি টোবাকো ফ্ৰী আছে কৈছে ইটো কেম্পেইনটো মানুহখানকে টোবাকো খাইলে মানুহলা জীৱন বিয়া কৰি দে কইনা জনাবৰ কাৰণে সেমিনাৰ্ছ খান কৰিব কৈছে তাইব্ৰা ইটো বি কৈছে কি 100% টোবাকো ফ্ৰী কৰিব কোৱাটো ইম্পসিবল আছে হইলবি কমতি কৰাবৰ কাৰণে কোशिश কৰি আছে কৈছে হৰ্নবিল টিভি ব্ৰা তাইকে সুধিছে কি ইটো টোবাকো ফ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে একো এনফৰ্সমেন্ট নহইলবি ৰেগুলেশনছ আছে না নাই ডিসি ব্ৰা জবাব দিছে কি মানুহে নাখাবি বিক্ৰী নকৰিবি কোৱাটো নাপাৰিব হইলবি মানুহ আন্ডাৰ 18 খান গে টোবাকো বিক্ৰী নকৰিবলে স্কুল ওচৰতে বিক্ৰী নকৰিবলে আৰু দোকান সবতে টোবাকো অৱেৰনেছ লা পোষ্টাৰ পোষ্ট কৰিব কৈছে টোবাকো খাব নাখাব কোৱাটো নিজৰ ওপৰতেই আছে ইটো কাৰণে তাকাndo awareness campaign হি কৰিব কৈছে ডিসি ব্ৰা কৈছে কি ৱোকা ভিতৰতে তিনটা বস্তিটো টোবাকো ফ্ৰী হৈছে কৈছে August 3rd te Central Sarkar ra Education Ministries la discretionary quota Kendriya Vidyalaya te admission lobole laga do ulai dise aro MLAs laga quota do thakibo kuise Members of Parliament nimite dosta admission do Kendriya Vidyalaya te thakibo kuise nijor laga constituency de United Progressive Alliance laga time de Human Resource Department aro Members of Parliament laga quota do ulai dise holibi Education Ministry aro MPs quota do aro wapas rakhi dise kuise puila কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়তে এডমিশন কোটাটো 6টা সিট থাকিছে হলবি 10টা কৰি দিছে আৰু কৈছে এডুকেশন মিনিষ্টাৰ বি এডমিশন ৰেকমেন্ড কৰিবলৈ পাৰে কৈছে এমপিস লগা ৰেকমেন্ডেশনস হিচাপতে দিল্লী ক্যাবিনেট পৰা টিউজডে দিন দে এমএলএস খান লা স্যালাৰি দো হাইক কৰি দিব কইনা এপ্ৰুভ কৰি দিছে ইটো হোৱা পিছতে এমএলএস খান দো ₹30,000 per month পাবলৈ আছে कैबिनेट ला अप्रूवल हुआ पिछते इतु प्रपोजल्स और ड्राफ्ट बिल्स तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पठाई दिबो इतु सब तो दिल्ली असेंबली दे प्लेस नकुरिया आगे दे कुरिबो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ला कैबिनेट प्रा सेंटर ला प्रपोज्ड एमएलएस खान ला सैलरी अप्रूव कुरिसे और कोइसे कि दिल्ली एमएलएस खानी सबसे लोवेस्ट पेड असे सीएमओ ब्रा कोइसे कि दिल्ली एमएलएस खान ला सैलरी दो सिंस 2011 इंक्रीज हुआ ना और दिल्ली गवर्नमेंट प्रा एमएचए के रिक्वेस्ट कुरिगिना दिल्ली ला एमएलएस खान ला सैलरी भी अलग स्टेट्स ला एमएलएस खान ला हिसाबते कुरी दिबले कइसे सीएमओ ला हिसाबते बीजेपी और कांग्रेस प्रा लीड कुरा स्टेट्स खान ला सैलरी दो 2 टाइम्स प्रा भी विषय से दिल्ली ला एमएलएस खान के कंपेयर कुरिसे कइले पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल दे इन्वेस्टिगेशन जाबले कारणे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ब्रा सुप्रीम कोर्ट के मांगी আছে और कोर्ट के इतु मामला साबले निमित्ते एकता स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनावले भी मांगी আছে एडिटर्स गिल्ड्स प्रा जजेस खान के सरकार लोगों दे स्पाईवेयर कॉन्ट्रैक्ट और टारगेट कुरिया मानु खान लगा डिटेल्स भी मांगी भी कोय আছে इतु केस ऊपर कोर्ट प्रा थर्सडे दे हुनिबो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया लगा पिटिशन इतु दो कोर्ट ते पेगासस स्पाईवेयर लगा ऊपर प्ली दिया बिशी हुआ दे मिलाई लुइसे जा मुइना एकता ग्लोबल मीडिया हाउस लगा कंसोर्टियम ब्रा रिपोर्ट एकता दे ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस जर्नलिस्ट और अलग खान के इतु टेक्नोलॉजी चुलाइना स्पाई कुरी थाके एलेज कुरिया पिछदे सरकार प्रेशर दे आई जैसे किते इतु सॉफ्टवेयर बना कंपनी एनएसओ ब्रा कुइसे की ताखान खाली सरकार और ताखान लगा एजेंसीज खान गे बिकाय आगे दे सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और शशि कुमार सीपीएम एमपी जॉन ब्रिटास और एडवोकेट एमएल शर्मा ब्रा कोर्ट के सरकार गे हुदीना ताखान गे इतु स्पाईवेयर चुलावले लाइसेंस लुइसे ना नाय जानी बोले मांगी थाकिसे इम्फाल ईस्ट पुलिस प्रा আজি লাল্লু শাহ কইনা থাকে একজন মানুষকে দেশরেম কুন্দু রেমডেসিভির মাতে ইতু লাগা ইনজেকশন 100 মিলিগ্রাম ভায়াল 441 পিস লুই থাকিনা ধরিছে এনকোয়ারি যা সময় জানি পাইছে দাওয়াই খান ফেক থাকিছে লালু সিংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আক্তার হুসেন রা লিড কুরিয়া পরমপত পুলিশ স্টেশন লাগা টিম রা ধরিছে তাকান ইম্ফাল ইস্ট ডিস্ট্রিক্ট লাগা নিউ চেকন দে ফ্রিস্কিং যা সময় पुलिस प्रा कोदो अक्यूज तो 55 साल निष्णा থাকিবো और बिहार लगा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पास है एसपीएन हिरोजित सिंह ब्रा कुसे इतु एकता डांगर इंटर स्टेट रैकेट আছে और असोल किंगपिन दो गुवाहाटी दे থাকে জানি পা কারণে তাকে বিচারিয়া শুরু করিয়া বি জানাইছে দাওয়াই খান লোদে अक्यूज लोगो प्रा एकता केआरए लगा मोबाइल फोन एयरटेल सिम থাকি কিনা और एयर एशिया लगा बोर्डिंग पास एकता भी खबर दिसे इতিয়া পরমপাট পিএসতে কেস উঠাই কিনা আছে और इन्वेस्टिगेशन ভালবা
যাই থাকে বি এছপি পৰা জনাই দিছে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান বা ফেব্ৰুৱাৰী মহিনা দে এলঅচি আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ দে পেক্স বনাই কিনা থাকে খান চলাব কৈ কিনা মানি লোৱা পিছতে এইটো জাগা খান দে এতিয়া তক খালি 6টা সিজ ফায়াৰ নমানিয়া লগা ইনসিডেন্ট হোৱা জনাই দিছে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ফৰ হোম নিত্যানন্দ ৰায় ব্ৰা লোকসভাকে তাই কৈছে যা সাল এনেকা 5133 ইনসিডেন্টস হৈছে 2019 দে 3479 আৰু 2018 দে 2140 ইনসিডেন্টস হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান লগা ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলছ অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 25 দে ষ্ট্ৰিক্ট পৰা এগ্ৰিমেণ্টছ কৰিয়া আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকে আৰু সিজ ফায়াৰ কৰিয়াগে মানিবলৈ জইণ্ট ষ্টেটমেণ্ট দিছে জানুৱাৰী দে 380 সিজ ফায়াৰ নমানিয়া ইনসিডেন্টস আৰু ফেব্ৰুৱাৰী দে 278 ইনসিডেন্টস থাকিলে বি মাৰ্চ দে একো ইনসিডেন্ট ৰিপৰ্ট হোৱা নাই এপ্ৰিল দে 1টা মে দে 3টা আৰু জুন দে 2টা ইনসিডেন্টস হি থাকে কৈছে তাই কৈছে ৰিপৰ্টছ খান লগা হিচাপতে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লগা পলিটিকেল পাৰ্টিজ বেছি জইণ্ট ষ্টেটমেণ্টকে স্বাগত কৰিছে আৰু বাহাৰ কাণ্ট্ৰিজ বেছি বি এইটো একটা পজিটিভ ষ্টেপ লোৱা কৈছে ইটো থাকা আছে আজিলা নাগামিজ ৰাউণ্ড অফ নিউজ আৰু আপডেটছ পাবলৈ চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি